नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ अगस्ट मास 10 तारिख रविवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले एबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम अपडेट, खाता को आसिला सुभद्रा तृतीय किस्ती। राखी पूर्णिमा अवसर में कोरापुट जिला जयपुर रे सुभद्रा तृतीय किस्ती बांटी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यही अवसर में आयोजित होगा कार्यक्रम में 15 रु ऊर्ध्व सुभद्रा हिताधिकारी को मुख्यमंत्री टंका बांटी। गतकाली एककालीन 1 कोटी हिताधिकारी खाता को आसी 5,000 टंका। तेबे जो हिताधिकारी माने प्रथम 2टी किस्ती रे टंका पाई नांती सेमानकु मध्य टंका प्रदान पाई प्रक्रिया आरंभ होबो। एपर्यंत 2 लाख हिताधिकारी बाद पड़िछंती, सेमानकु मध्य जोड़िया पाई आउ थरे सर्वे होबो बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, एक तरफा प्रेमर शिकार होई विषपान करिथिबा नवरंगपुर जिला रायघर थाना अंचलर चर्चित बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्षर छात्री गतकाली चिकित्साधीन अवस्था आखि बुझिछंती। नवरंगपुर छात्री गतकाली संध्यारे भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स रे मृत्यु घटी। आसंता काली मृत छात्री पोस्टमार्टम हेबो बोली एम्स भुवनेश्वर सूत्र प्रकाश पाई। परवर्ती खबर, राज्य बीजेपी अनेक नेता एवं निगम और बोर्ड अध्यक्ष होगा आशारे अछंती। 20 तारिख पर निगम बोर्ड एवं कमिटी घोषणा हो पारे। तेबे वर्तमान समय निर्दिष्ट तारीख कहीहेब नहीं। नुआ दिल्ली गस्तरु फेरिबा परे एभली प्रतिक्रिया रखिछंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। परवर्ती खबर, झारसुगुड़ा निशा बेपारी माने काया विस्तार करिछंती। युववर्ग को टार्गेट कर निशा बेपारी माने एभली बेआईन काम रे लिप्त रहउछंती। जिले में व्यापक परिमाणर निशा कारोबार चली। किछि लोक पुलिस कब्जा फसुथिया बेले आहुरी अनेक खसी जाउछंती। पुलिस एक व्यापक चढ़ऊ अभियान बल में विपुल परिमाणर निशा द्रव्य जबत करने सहित 6 जन अभियुक्तों को बांधिछि। परवर्ती खबर, कटिया विवाद उपरे प्रतिक्रिया रखिछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से कहिछंती कटिया विवाद विषय में राज्य सरकार नियमित भावे केंद्र सरकार सह जोगाजोग रे रहिछंती। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आउरी कहिछंती कटिया समस्या एभली एक समस्या जहार मानवीय दृष्टिकोण रहिछि। कटियावासी को आगामी दिन में ओडिशा सरकार जो सेवा जोगाई देबे आंध्रा सरकार ता देई पारिबो नाही बोली श्री पुजारी कहिछंती। परवर्ती खबर, राज्य में मलेरिया संख्या क्रमागत भाव बढ़ुंट। मालकानगिरी, रायगड़ा, कंधमाल, कोरापुट भली जिले में मलेरिया उद्वेगजनक स्थिति रे रही। भुवनेश्वर में रोगी बाहर। एभली स्थिति रे मलेरिया मुकाबला पाई राज्य सरकार सबु क्षेत्र में प्रस्तुत थिबा कहउछंती। हेले राजधानी भुवनेश्वर थिबा केंद्रीय मलेरिया परीक्षागार रे कर्मचारी अभाव देखा देइछि। एही परीक्षागार रे जेउठी 13 कर्मचारी रहिबा आवश्यक सेठारे मात्र 2 जन थिबा सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, बरगढ़ सहर उपकंठ खदापाली स्थित जिला मुख्य डाक्तरखाना रे समस्या असमाहित होई पड़िथिबा बेले एठारे रोगी को मौलिक स्वास्थ्य सेवा मध्य मिली पारु नथिबा अभियोग होइछि। उक्त डाक्तरखाना रे दुर्घटनाग्रस्त रोगी को स्लाब किंबा प्लास्टर ऑफ पारिस बदल रे वर्ज्यवस्तु तथा कार्डबोर्ड रे चिकित्सा कराजिबा एबे चर्चार विषय होइछि। परवर्ती खबर, राज्य भाजपा सभापति मनमोहन सामल दिल्ली गस्तरु फेरिया परे गणमाध्यम रे बड़ बयान देइछंती। राज्य रे मंत्रिमंडल संप्रासरण निगम बोर्ड और कमिटी नियुक्ति नहीं रखिछंती बड़ प्रतिक्रिया। से कहिछंती तालिका दिल्ली रे नुहे बरं ओडिशा रे ही प्रस्तुत होबो। परवर्ती खबर, निर्वाचन कमिशन उपरे राहुल गांधी अभियोग मध्य महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं एनसीसी मुख्य शरद चंद्र पवार एक आश्चर्यजनक खुलासा करिसेंती। से कहिसेंती जे महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन पूर्व जड़े व्यक्ति तांकु 288 आसन रु 160 आसन जीतिबा पई ग्यारंटी देइथिले। परवर्ती खबर, रूस अमेरिका मध्य आसंता अगस्ट 15 तारिख रे अलास्का रे एक बैठक करने को सहमति को स्वागत करिछि भारत। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मध्य हेबाक थिबा एही बैठक रे यूक्रेन युद्ध शेष होबार रास्ता खोलिबार संभावना रहिछि बोली भारत कहिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାମଲା ଜୋର ଧରିଛି। ଗତ ମାସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାଇକ ମୁମ୍ବାଇରେ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରୋ ଗୋବିନ୍ଦା ଲିଗ୍ 2025ର ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ସମାନ କମ୍ପାନୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହଦରା ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କସ୍ମସ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ 8ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ 11 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଘରୋଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ତା'ର ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ମାସିକ ବାଲାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 କିମ୍ବା ତା'ପରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମାସିକ ବାଲାନ୍ସକୁ ସିଧାସଳଖ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 50,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ନିୟମ କେବଳ ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶନିବାର ସାରା ଦେଶରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବକୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସାତଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ନେଇ ଆସିଥିବା କୁନି ଶିଶୁ ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଗାଁରୁ ସହର ଯାଇ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ପୁଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳ ମିଳିଛି। 4 ଜଣ ନକଲି ପୁଲିସଙ୍କର ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ଏକ ଅଦା ବୋଝେଇ ଆଇଚର ଭ୍ୟାନ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ମଣ୍ଟୁ ପୁରିଆ, ବିଜୟ ଟ୍ରାକି, ଶୁଭକାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ରାମ କୁଲଦୀପ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶନିବାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଅଧିକାର, ପରିଚୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ଅଧୀନରେ ଅକ୍ଟୋବର 13ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 24 ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଟ୍ରେନରେ ଫେରିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ଟିକଟ ଭଡ଼ା ଉପରେ 20% ରିହାତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିନା ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।